Okay, third set. Last and final quarter. Last and final quarter. Third set na ni. O kinsay buwinaso na ni. O kinsay mo daw. Maoy magwagi. Muna siya third set and last quarter. Kung sa basketball pa, last quarter. Final and last quarter. Okay, number 22 again, the server. The receiver. Pag yun na klaro receive, grabe. Nakuha og tarong. Ikabot-kabot ang bola. 1-0. Grabe. Nawala yun sila ato. Now serving jersey number 22. Number 22, gipakyaw na. Gipakyaw hangtod magim na ni. Kani. Outside. Out covering. Okay, igualis uno. Lamia sa dula. Si Sculptor ang server. Receiver, the veterans. Sculptor. Nice serve. Kabiran. 2-1. Lamang ang veterans. Number 24, the server. Grabe. Naglibog na ang St. Joseph. Inside. Grabe. Iguales. Iguales 2. Iguales 2. Si Dayos 2 ang server. Dayos 2 ihandos taro nga pag-serve. Nice, good pa. Nakuha pa. Kani, klaro na ni. Okay. Score 3-2. Labi, lamia sa dula. Lami kay ang dula mga karumers. Atong karumers nagbaklay-baklay. Namitik. Judos again. Nice serve. Nice touch. Bunal. Grabe si Mabasa. Mubunal yung pagkababaiha. Di yun magpanupig ang babae. Mubunal yun. Babae pero nanay. Wala tutoy. Dayos 2 again. Outside yun. Grabe. Time out. 5-2. Favor of St. Joseph. Time out ang veterans, the RJ Masias. Final and last quarter. Okay, resumption of the ball game. Dayos 2 again. Ihandos ni Dayos 2 gitarong pag-serve. Basta masunod lang Dayos 2. Reserve ay nakaputi. Gibagsak na kabiran ni Lungkag. Balag na bungkag ang bola. Nakabiran again. Gihatag sa gawas. Nice cover again. Kani, unsawon pagbunal. Grabe! Grabe! Inside Gabon. Grabe ni si the girl, number 10. Grabe, the team captain Judos. Gihandos ang bola na reserve Gabon na nakaputi. Gihatag sa gawas. Nice kuha Gabon. Gibunal na po niya. Grabe! Grabe! Straight points. Bunal spike ni number 10. Pababay, pero usok mo bunal. Nalay to side. Grabe, pabay-bay ra dai ni. Receive ra gyapon sa nakaputi. Kani. Nakuha nila. 3 City in favor of St. Joseph. Number 26 server. Lamia unta. Outside. Otso. Change court.
Okay, change score na. Pabor na sa St. Joseph. Pabor kayo, kay lamang man sila. Nibalhin po na itong mga fans, itong mga ka-rumors. Nawala naman, asa na dago ito, wa man nagsyagit-syagit. Kani, si Mabasa na. Mabasa baka niya ning pagka-serve ba? Score. Score 8 wala pa dahi pagi-pagibalin pa 8-3 kanina is receive ibagsak kabiran nakuha pa ibagsak agad grabe wah yun touching si Indoy pwede 4-8 favor of St. Joseph. Now serving jersey number 5, Elian. Number 5 serving. Na-receive ni Real. Pasa ni Lungkag. Grabe si Lungkag yun. Nangabungkag ang depensa. Katawa na lang ka diba? Ang announcer to hilom. Ako di mo hilom. Taro nga diya. Kuhan ma'am. Taro nga magkuhan. Kani. Tura, may pagpalapaw. Nakuha. Gipagsak ni Puentes. Nakabiran. Nakuha na po. Kani, mabalik pa kaning bulane. Tura, wala yun nagbalik. Tulog ka baranggayan. Tulog ka baranggayan. Diyan. Ow. Bilis again. Kani, unal, nakabiran. Nakuha ni Real. Gitos. Gipagsak ni Puentes. Nakabiran. Outside. Roger Dagway. Unsa Dagway. Outside. 11-4. Favor of St. Joseph. Basig, wala na ni Ilis. Birahe Ilis. Kani. Gibagsak. Nakuha na po. Kani. Unsa Tura. Gidang na po. Nakuha. Ay, kita sa outside. Unsay decision rep. Unsay decision rep. Touch ball daw, touch ball. 11-5. Bawi, laban. Nice receive by Mabasa. Nice toss, pass kay Puentes cover. Nag-ilog silang dua si number 3 o si number 26. Score 12. Nanalongkag, birahe, balag mga bungkag, basta ang depensa. Now serving jersey Di mabungkag. Dodong Sarpat Lungkag. Si Lungkag ang nitira. Na-out nyo ang bula, agi, gibungkag ang depensa. Size 12, tinunga. Kani. Serving jersey number 6. Tura. Nakuha pa. 2. Birahe Puentes, underball. 7-12. Laghanang nakulbaan. Apil ang player nakulbaan. Now serving the jersey number 6. Waki. Kani. Taro ko receive. Ipasa ni Puentes na. Mayong pagkalas. Alauna, alas 2, alas 11. Score 37. Si Sir Lasik, birthday katawa. Kani, Puentes, na 3 points. Sure ball, ayaw lagi underball. Kani, saan pag-diskarte. Tura, nablakan. Wa na yun. Last ball na yun. Last ball City. Tinunga ang score. Wala, birthday syagit sa itong karumers. Karoon pa tao nakasyagit, kaya last ball na. Sure ball, balang mga sure ball. Tura, touch ball, Bagaradol! Kamang-kamang. 8-14. Favor of St. Joseph. Isa na lang ang panpugong. Isa kasipyat, dumadaog na. Biyak talay kulang. Kani. Turagi bagsakan na yun. Winner! St. Joseph! Sengget mga karumers! Congratulations! St. Joseph! First set and third set. Dao. Okay. Pa-picture na ba? Pa-picture! Apir po ka
apel dito ma'am, apel! Okay, congratulations. Congratulations, St. Joseph!